लिखले अनुताप कले लोक मते मते हिनस्ता कले करंतु प्रभु किंतु तुमे मते छाड़ो नहीं एटा होचे दाऊदर अनुताप हमको दरकार सेटा प्रिय माने लोक जानंतु मो भूल बोली जानंतु मते पापी बोली जानंतु मते घृणा करंतु से प्रभु लोक मते घृणा करंतु लोक मते परीक्षा करंतु लोक मते उपहास करंतु किंतु तुमे मते छाड़ो नहीं प्रभु एटा दरकार एटा दरकार आज आंठुरे रहिबा समय से त्याग करबा अछि जहाँ जहाँ बंधन अच्छी सब छाड़बार अच्छे मोबाइल रो बंधन है के जन को कथा नहले भल लागु नै लागु छै नै कथा नहले कहउतली परा कथा वार्ता नहले कोन कथा फोटो को काढी करी कार फोटो को जूम करी देखुचंती सावधान था आजिकल मु देखुची माने प्रभु नाम कम से नाम बेसी नहीं था से सावधान था विवाहित लोक माने भौणी माने भाई माने कार फोटो को देखी को स्वामी स्त्री जाउतिले देखिकी किछि मानु नै लो तांको दी जन को मानु नै मते हेले मानी छांता बोलला बोलिया सेटा को कहबे पाप सेटा पाप तरे जने बुढ़ी माँ कौन कहउचंती मु सेई घरे बाहा हेबार थिला सेई घरे मोर बाहा हेबार थिला आ मोर निजर पीसी भांगी छंदी सेटा मो पीसी भांगी छंदी मोर बाहागर मु सेठी बाहा हेबार थिला सेई घरे बाहा हेबार थिला ए बुढ़ी बाहाई करी त दुईटा छुआ को बाहा गलानी त आत्मा कोडे लागिची फेविकॉल का मजबूत जोड़ है छूटेगा नहीं बोलना बोला तर सीधी आत्मा लागिची एबे भी अनेक लोग चर्च देखले कोन होउचंती ताको देखले एक सफ्ट आछि तांको से तरा मोर बाहाय बारतिला एटा जदी अछि जानि थांतु कोन हेबा पई जाउछि प्रिय भाई भौणी माने एबे पर्यंत प्रभु हिसाब करिना अनेक लोग कोन भाबुचंती मु तो ग्रेस रो अंडर अछि कोन ग्रेस ग्रेस फ्री ही पारे सस्ता नहे ग्रेस इज फ्री बट नॉट चीप कहीं प्रभु दान अटे ए ग्रेस को सस्ता नियंतु ने एबे जाय ग्रेस से सेवा करी आसी मु पाप कली भी प्रभु मते सते कठोर दंड देई नाहंती टिके टिके को बंची जाइछु टिके टिके समस्या वर्ती जाइछु कोन पाई ग्रेस सुजोग दउचंती कहउचंती ताकू एई वर्ष मते छाडी दियो एई वर्ष भी गोटे मीटिंग पे सुजोग दियो प्रभु हमर को अनुग्रह करो मोर प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु एवरी 10 पर्व जदि 26-27 पढ़िबे ए ग्रेस को सस्ता रे नेबा लोकन पे बढ़िया लिखा जाउछि कारण सत्य ज्ञान लाभ करिबा परे जदि आमे माने स्वेच्छा पूर्वक पाप करू थाउ तबे पापार्थक बोली आ अवशिष्ट न थाए मन रखिथांतु पापार्थक बोली आउ अवशिष्ट न थाए तापरे बरं विचार एक प्रकार भयंकर प्रतीक्षा हाँ ग्रासकारी अग्निर प्रचंडता बस की थाए आउ ग्रेस न थाए मन रखिथांतु जो माने भाबुचंती अनेक धारणा कोन नाई प्रभुंकर अनुग्रह अछि निश्चित भाबरे अनुग्रह अछि यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ यीशु तेरी करुणा से मैं आगे बढ़ता हूँ धन्यवाद 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 कब तक धन्यवाद पाप करते करते कितने बार धन्यवाद बोलेंगे केते पाप करी केते धन्यवाद पाप करी के दिने सबु जीव सर्वनाश होई जीव मोर प्रिय भाई भौणी माने थोड़े गोटे प्रभु को दास को सहित गोटे जगार मुझे जाइली संडे सर्विस बुढ़ा लोकटा सहित जाइछि रूम रु बाहरिला परे कौन बोली कहउछथि बाहरिला परे बाहरी पड़ले तापर कौन बोली कहले निरंजन वर्षा हेबो पवन ही वर्षा हेबो टिके मु झटका गुडा बंद करी आसे मु कहली बुढ़ार मुंड पुंड ठीक अछि ना नहीं कोडी वर्षा हेबो खरा होउछि पाग सफा होउछि मेघ नाही चर्च भीतर पसिलु जो रकम रो वर्षा हैला पवन हैला मुझे बुढ़ा को भल कर देख ली बुढ़ा ऑर्डिनरी बुढ़ा पूरा दुसु नहीं चर्च रे ठिया हेले आ कहले प्रभु मते जणाउछंती बोली सब कहि देले
ଯାହା ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି ସବୁ କହିଦେଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଜଣାଉଛନ୍ତି କିଏ ତାଙ୍କର କଥା ମାନିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଏକା ନାହିଁ, ସେଠି ଚର୍ଚ୍ଚ ଖତମ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତି? ଅନୁତାପ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ କ୍ରିୟା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ରିପେଣ୍ଟେନ୍ସ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଏଟା ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଏଟା ଲାଇଫ ଟାଇମ୍ ପ୍ରୋସେସଟା, ଲାଇଫ ଟାଇମ୍ ପ୍ରୋସେସଟା। ଏଇଟା ନ ବୁଝିବାରୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ହଉଛି ଅନେକଙ୍କର। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଥରେ ଅନୁତାପ କଲେ ସବୁ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥାନ୍ତା, ସାଧୁ ଜହନ ବିଶ୍ୱାସ ମାନଙ୍କୁ ଲେଖିନଥାନ୍ତେ ପ୍ରଥମ ଜହନ 1:8 ହେଲା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ନାହିଁ ଏହା ଯଦି କହୁ ତାହାହେଲେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରୁ। ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ସତ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ଠାରେ ପାପ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ 3 ଦାସ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ ଯଦି ଜୀବନରେ କୌଣସି ପାପ ଅଛି କାଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ପାପ ଛୋଟ ଆକାରରେ ଆସିବ, କ୍ୟାନ୍ସର ଆରମ୍ଭରେ ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଜଣା ପଡିବ ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜମି ବିକିବ, ଘର ବିକିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଥିବ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ପାପ ସେମିତିଟା ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ସାଧୁ ଜହନ କାହାକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ସୁସମାଚାର ଜହନ ହଉ, ତାଙ୍କର ପତ୍ର ହଉ ବା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ହଉ, ଏସବୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଆମ ଠାରେ ପାପ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଆମେ ମିଥ୍ୟା କହୁଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରର ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଚେକଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଚେକଅପ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆମେ 4 ମାସ ଭିତରେ ମିଟିଂ କରିଥାନ୍ତୁ। ଭାଇକୁ ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି, ଭାଇ ଅକ୍ଟୋବରରେ କରିବା କି ଭାଇ ଗୋଟେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା ପଇସା ନାହିଁ। ଏ ମିଟିଂ ର କଣ ହବ ସେଟା ମତେ ରାତି ଯାକ ନିଦ ନାହିଁ। ସେ ମତେ ମାଗବେ ନାହିଁ, କହିଲେ ମୁଁ ଦେବି, ମତେ ସେ ମାଗବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ମାନେ ଦେବେ। ହେଲା, ଡବା କାହିଁକି ରଖାଇଛି? ଏଟା ସାଇଲେଣ୍ଟଲି କଥା ହଉଛି। ଲେଖାଇଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛା କି ଦାନ? ସ୍ୱେଚ୍ଛା ଦାନ। ତ ସବୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛା ଆସିବାର ଅଛି। କାହିଁକି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏବେ ଯାଏ ଆମେ ଯେତିକି ମିଟିଂ କରିଛୁ, ଏମିତି ମିଟିଂ କୋଉଠି କରିନୁ। ଜାଗାର ଦାମ ବେଶୀ, ରହିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ। ହେଲା, ତ ଯେତିକି ଲୋକ ଏ ଡବାରେ ପକାଇବେ ସବୁ କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି? ବାହାରେ। ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ତ ଭିତରେ ନଥିଲି, କାହିଁକି ପଇସା ଦେବି ବୋଲି ହବ କି? ଆପଣ ଦେବେ, ହେଲା, ମୁଁ ବି ଦେବି। ପକାଇ ନାହିଁ ତ ପକାଇବି, ମୁଁ ବି କେତେ ପକାଇବି, ମୁଁ ବି ଜଗିଛି ସେଟା, ମୁଁ ବି ପକାଇ। ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣ ପକାଇଲେ ଆମେ ଚୁପଚାପ ଚୁପ ବୋଲି, ଆମେ ବି ପକାଇବୁ। ସେଠି ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ବେଶୀ, ଏ ଜାଗାର ଭଡା, ଖାଦ୍ୟ, ଏସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ବେଶୀ, ଆମେ ଦେବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦାନ ଯଦି ଠିକ ଅଛି, ଜାଣିଲୁ, ହୁଏତ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିବା ବୋଲି ଚିନ୍ତା, ଥଟ୍ ଗୋଟେ ଅଛି। କିଛି ଫାଇନାଲ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ ଆମେ, କାରଣ ଅନେକ ଲୋକର କମ୍ପ୍ଲେନ କଣ ଅଛି, ଆପଣ ବିନା ଛୁଟି ସମୟରେ କଲେ, ତ ଛୁଟିରେ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଆଗକୁ ଜଣେଇବୁ। ଯଦି କରିବୁ ବୋଲି କହିଲେ ଗ୍ରେଟଫୁଲି ଜଣାଇବୁ। ଆପଣ ମାନେ ଦୟାକରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଗତକାଲି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଆମେ ଜୟପୁରରେ ଗୋଟେ ବନଉଛୁ ବୋଲି କରି, ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାଗାଟା ଗୋଟେ ନେଇଛୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ବନେଇଛୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ସେଠି ଜମା ହେଇପାରିବୁ। 50ଟା ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିପାରିବୁ, 100ଟା ଲୋକ ଜମା ହେଇପାରିବୁ, ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟାର କରିପାରିବୁ, ଫ୍ୟାମିଲି ସେମିନାର କରିପାରିବୁ, ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି କରିପାରିବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ। ଏ ଯୋଉ ବହି ବାହାର କରୁଛି କଣ ପାଇଁ? ଏ ବହି ବିକିଲା ପରେ ଯଦି ଯୋଉ ପଇସା ବଳିବ, ତାଇରେ ଟିକେ ବନେଇବା ବୋଲି ଚିନ୍ତା ଅଛି। ଆମେ ମାଗଲେ କିଏ ଦେବେ? ଭାବବାଦୀ ହେଲେ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଆମକୁ କିଏ ଦେବେ? ଦେବା ଲୋକ ବି ଦେବେ ନାହିଁ ଆମକୁ। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି, ଇନଭଲ୍ଭ ପକାଇଥିବେ ଆଜି ଅଧା କାଢିଦେବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ପିକର ଭାବରେ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ, କାହାକୁ ଡାକିବା ନା ନିରଞ୍ଜନ ତୁରୁକ ଆଉ ଜିତୁଲିମାକୁ ଡାକବା। ତାପରେ କହିଲେ ଜିତୁଲିମା ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ଡେଟ୍ ନାହିଁ ବୋଲି କରି ରାଜୀବ ଆଜ୍ଞାକୁ ଡାକବା। ଜଣେ କହୁଛି ଏ ଜଣକୁ ତ ସମ୍ଭାଳି ହଉନାହିଁ, ତମେ 2 ଲୋକକୁ ଡାକବା କଥା କହୁଛ। ତାପରେ 2 ଲୋକ କ୍ୟାନ୍ସେଲ, ତାପରେ ଆଉ ଜଣକୁ ଡାକିଲେ। ଏମିତି ଲୋକ କିଏ ପଇସା ଦବ? ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଖାଲି କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ସେଟା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପଇସା ନାହିଁ।
ହେଲା କିଛି ପଇସା ନାହିଁ ଅନେଷ୍ଟଲି ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଜାଗାଟା କିଣା ହେଇଛି ମୋର ଯେତିକି ମିଟିଂ ର ପଇସାରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ମୋର ଜାଗା ନେଇଛି ଆପଣ ଦିଅ ବୋଲି କହୁନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ବଞ୍ଚି ଖାଇବା ପାଇଁ କରିଛୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖେ ଆମର ପୁଅ ଝିଅ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମର ପରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ଖାଇବେ ବାପା ମା ବି ନାହାନ୍ତି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଆମର ନାହିଁ ଏଇଟା ଏକା ପିନ୍ଧିବାଟା ମୁଁ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି କହୁଛି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତ ଏଇ ମିଟିଂ ର ଖର୍ଚ୍ଚ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଦାନ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଇମାନେ ଏଇଟାକୁ ପେଡ୍ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ କହିକି ସାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଗକୁ ଆମେ ବଢିବା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁତାପଟା এটা ওয়ান টাইম ইভেন্ট নুহ এটা লাইফ টাইম প্রসেস অটে জীবন সারা আমাকে অনুতাপ করিবা আইবক কথা মু দেখুଥିଲି তাଙ୍କର ଜୀବନର ପରିଣତି ଅବସର ସେ 42 ପର୍ବ 5-6 কোন ତାଙ୍କର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଆଡକୁ ସେ কোন କରୁଛନ୍ତି ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଧୂଳିରେ ବସି ଭସ୍ମରେ ବସି ଅନୁତାପ କରୁଅଛି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ କେମିତିକା ଜୀବନ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ ଏ ଦୌଡ଼ରେ কোন କରିବା ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ एवरी 12 पर्व तार प्रथम पद पढ़ते एवरी 12 पर्व प्रथम पद एडे बृहत मेघतुल्य साक्षी मान द्वारा बेष्टित हेबारु आमाने प्रत्येक भार कौन सहजरे बेष्टनकारी पाप हाँ सुनंतु आपण को पाप सहजरे बेष्टनकारी पाप जो पाप सहजरे बेष्टन करि पारे सेही पाप कौन करू परित्याग करी विश्वास नेता और सिद्धिदाता जीशु को लक्ष्य करी धैर्य सहकारे गंतव्य पथरे धावमान हेउ कौन सहजरे बेष्टनकारी पाप आमे पाप स्वीकार करी पवित्र आत्मा को पाइबा पाई प्रार्थना कला परे ए संवाद कहीं आवश्यक अछि एथि पाई आवश्यक अछि जदि किछि रही जाइछि आपण को प्रिय पाप जो पाप को आपण भल पाई बसुचंती सेही पाप को छाड़ी की जानत मोर प्रिय माने मोर सेवा कार्य रे मु अनेक को देखिछि बड़ बड़ सेवक मान को देखिछि सेवा समाप्त हो जाइछि यात्रा समाप्त हो जाइछि काहे कि पाप अनेक विश्वासी माने प्रभु को पाई व्यवहृत होतिले पाप ता सेवा को नष्ट कर दैछि त हमें कोन करबा दरकार हमें प्रभु को पाख को जिबा प्रभु को कहिबा प्रभु मते सहाय्य करो ए सहज रे बेष्टनकारी पाप ए वाक्य मु कहूतिली वाक्यर प्रकाशन जतकी थिबो परिवर्तन सेतकी थिबो काहे कि वाक्य ए अधूरा अनुताप काहे कि कारण हमर परिवर्तन गोटे प्रक्रियाशील और प्रभुंकर आगमन पाखे आसिला बेलकू आम अधिक रु अधिक जत्नवान हेबा दरकार गोटे पद पढ़िबा प्रार्थना करिबा पे जिबा रोमियो तार 13 पर्व 11-12 पद रोमियो 13-11-12 पुणी एबे तुमार को निद्रा रु जागृत हेबा समय जे उपस्थित हो एहा जानी एई सब करो कारण आममान को विश्वास करिबार दिन ठारू कौन परित्राण तो पाई परित्राण कौन परित्राण एटा कौन परित्राण एटा होची फाइनल परित्राण पाई लोक मान पाई ए संवादटे कौन वर्तमान परित्राण आमान को अधिक सन्निकट एटा होची हमर फाइनल परित्राण आमाने कौन होचो ठका मेरे काहे के पडुचो जे मु भाबुची मु उद्धार पाई गली परित्राण पाई गली मु तो स्वर्ग को जीवी मु तो बाप्तिस्म नैछि ए सब धंदा रे पडंतु नै शेष पर्यंत स्थिर थांतु शेष पर्यंत ठका मेरे पड़तु ना भंडा मेरे पड़तु ना आम कौन करवा अच्छी आप देखिए फिलिपियो 2 पर्व 12 पद पढ़तु फिलिपियो 2 पर्व 12 पद हाँ हाँ अतएव हे मोर प्रिय माने जेपरि तुमने सर्वदा आज्ञाबह होइछ केवल मोर साक्षात कला पर नुहे वर्तमान मोर असाक्षात आहरी अधिक रूपे भय और कंप सहकारे अपना अपना परित्राण साधन कर इंग्लिश लिखा होची कंप्लीट योर साल्वेशन जो परित्राण पाई छंती ताको कंप्लीट करंतु
କାରଣ ଆମେ ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉ ଅନେକ ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡୁଛୁ। କଣ ଆମେ ତ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ ସାରିଛୁ, ଠିକ ଅଛି, କଣ ଅତୀତର ପାପରୁ କ୍ଷମା ପାଇଛୁ ଆମେ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପାପର ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞାରୁ ମୁକ୍ତି। ଆମ ଉପରେ ଯୋଉ ପେନାଲ୍ଟି ଥିଲା ସେ ପେନାଲ୍ଟି ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣରେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ପାପ କରୁଛୁ, ଜହନ ଯୋଉ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସାଧୁ ଜହନ, ଏବେ ଆମେ ପାପର ଶକ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛୁ। ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପାପ ତୁମମାନଙ୍କ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀରରେ ରାଜତ୍ୱ ନ କରୁ। ଏବେ ସେଇଟା ଆମେ କରୁଛୁ। ଆଗ କେମିତି ପାପ କରୁଥିଲୁ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ପାପ କରୁଥିଲୁ, ଏବେ ପାପ କରିବାକୁ ଡରିବାର ଅଛି। এটা কোন এটাକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ସାଲଭେସନ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ଯାଉଛୁ। ପ୍ରଥମରେ ପେନାଲ୍ଟି ଅଫ ସିନ୍, ଏବେ ପାୱାର ଅଫ ସିନ୍। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଲେଖା ଯାଉଛି ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କର, ଏଇଟା କଣ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ ସିନ୍। ପାପର ଉପସ୍ଥିତିରୁ ଆମେ ଦୂରକୁ ପଳେଇବୁ। ଏ ତୁରି ଶବ୍ଦ ହବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାପର ଉପସ୍ଥିତି, ସେଠି ପାପ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ। ଇଭେନ ଆମ ଶରୀର ବି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବ। ଏବେ ଶରୀର ରୋଗ ଅଛି, କଷ୍ଟ ଅଛି, ଅଶ୍ରୁ ଅଛି, ନିନ୍ଦା ଅଛି, ବେଦନା ଅଛି, ଏ ସବୁରୁ ବି ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବୁ ଆମେ ଏଇ ପାପର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ପରିତ୍ରାଣ ତିନୋଟି କାଳ, এইটা আমি বুঝিবার ଅଛି। নলে কোন আমার খ্রিস্টান সম্প্রদায়ে এতে পাপ কাহিঁকি, এতে মন্দতা কাহিঁকি, আমার চর্চে এতে পাপ ভরি রয়েছে কাহিঁকি? কারণ এইটি ସେମାନେ মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং କରିଛନ୍ତି। কোন মু তো পরিত্রাণ পাই যাইছি, মু তো উদ্ধার পাই যাইছি, মু তো বাপ্তিস্ম নেই যাইছি, মু তো পবিত্র আত্মা পাইছি, এবে পাপ কলে ବି স্বর্গକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଅନୁଗ୍ରହ କାହିଁକି? ପାପ ନ କରିବା ପାଇଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଡଭୋକେଟ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଯେ ଆମର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଯେ ଆମର ମୁକ୍ତିଦାତା, ସେ ହିଁ ବିଚାର କରତେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଆଡଭୋକେଟ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାରପତି ହେବେ, କିଛି କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଏବେ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଟାଇମ ଆସିବ ଆମେ ପାପର ଉପସ୍ଥିତିରୁ ଦୂରକୁ ପଳେଇବୁ। ଯଦି ସେଇଠାରୁ ଯିବାର ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ସାଲଭେସନରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ପାପ ଅଛି, ଯାହା ବି ମନ୍ଦତା ଅଛି, ବାହାରିବା ଦରକାର। ଆପଣ ମାନେ ବସି ବସି ହାଲିଆ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ବସିକି ହାଲିଆ ହଉଛନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ହଉଥିବୁ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଶରୀରର କଷ୍ଟ ହଉଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଛି, ତଥାପି କାହିଁକି? ଏଇ 3 ଦିନ ଛଡା ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଗଲା ପରେ କେବେ ବସିବୁ ଜାଣିନାହୁଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ଥାଉ କି ନ